बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी एक लर्निंग शेयर करूंगी और वो लर्निंग मैंने कैसे की, एक ऑब्ज़र्वेशन से, वो ऑब्ज़र्वेशन और फिर उससे मेरी सीखी गई लर्निंग, ये दोनों चीज़ें आज मैं आपके साथ रखूंगी। कल मेरा एक घर देखने जाने का इत्तेफाक हुआ। वो घर एक्चुअली मैं अपने बेटे के लिए देखने गई जो अपनी शिफ्टिंग के लिए आजकल घर देख रहा है। उस घर में जैसे ही हम गेट से एंटर हुए तो गेट से एंटर होने के बाद जो राहदारी थी, और राहदारी जो थी जो घर के दरवाज़े तक हमें लेके जा रही थी, जो एंट्रेंस का दरवाज़ा था, उस गेट से अंदर दाखिल होते एक अजीब सी स्मेल हमारे साथ थी और जगह जगह परिंदों की बीट्स पड़ी हुई थी। उन तमाम चीज़ों से गुज़रते हुए हम दरवाज़े तक पहुँचे और दरवाज़े से जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, उस घर में मकीन ऑलरेडी मौजूद हैं जो उस घर को रेंट आउट कर रहे हैं। उस गेट से एंटर होते ही सबसे पहले तो एहसास ही हो गया कि घर अंदर से कैसा हो गया, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, जैसे दाखिल होते ही जो बदबू का एहसास था, उस बदबू ने मुझे वहीं पर ही परेशान करना शुरू कर दिया था कि जब गेट से ही बदबू का एहसास है तो घर के अंदर की हालत क्या होगी। बहरहाल हमने दरवाज़ा खोला गया, हम अंदर एंटर हुए। जो कुछ घर के अंदर की हालत थी, बिखरी हुई सामान टेबल के ऊपर, बिखरे हुए पलंग यानी बिस्तर बिखरे हुए थे। ऐसा नहीं कि घर उठा हुआ था, घर में तमाम चीज़ें थी लेकिन वो बिखरी हुई थी। एक जगह पे स्टोर रूम में पोटलियाँ बंदी हुई ऊपर, बिखरा हुआ सामान, बिखरे हुए खिलौने, किचन में बिखरा हुआ सिंक, गंदे बर्तन, गंदी चिकनी कैबिनेट्स, और ये तमाम चीज़ें देखकर मुझे वहीं पर ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और मैंने ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये लोग इस बदबू के साथ कैसे इस घर में रह रहे हैं। क्योंकि अगर एक इंसान उस बदबू के साथ उस घर में रह रहा है तो इसका मतलब है कि उसको उस बदबू की आदत हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे दिल हैं जिसमें बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, इंतकाम का जज्बा, ये तमाम चीज़ें हमारे दिल के अंदर बसी हुई होती हैं और ये तमाम चीज़ें हमारे दिल को बदबूदार कर देती हैं और इस बदबू के साथ हम सारी ज़िंदगी, सारी उम्र जीते रहते हैं और हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम अपने दिल की सफाई करें। चूँकि दिल अल्लाह का घर है और जो दिल साफ़ होता है उसी दिल में अल्लाह बसता है और जो दिल साफ़ होता है वहीं पर मुस्बत जज्बात और मुस्बत सोचें जन्म लेती हैं, वहीं पर ही मुस्बत करने की ख्वाहिश जन्म लेती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड करने की ख्वाहिश जन्म लेती है, या यूँ कहिए कि मोटिवेशन भी वहीं से जन्म लेती है। लेकिन जब हमारा दिल ही बदबूदार हो, उसमें मनफी जज्बात मौजूद हों और जिसके साथ हम सालों जी रहे हों और उस बदबू के हम आदी हो गए हों, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस घर के मकीन उस बदबू के आदी हो गए थे, तो फिर भला बताएं कि हम अपने दिलों को कैसे, कब और कहाँ कैसे साफ़ करेंगे। चूँकि हम ना अपना घर साफ़ रखते हैं ना हम अपना दिल साफ़ रखते हैं, उसके बाद हम उंगलियां उठाते हैं हुकूमत पे कि हुकूमत ऐसी है, वो शहर को साफ़ नहीं रखती, वो सड़कें टूटी हुई हैं और जगह जगह कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं। वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत को ब्लेम करने से आपका काम कभी भी नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी में जाते हुए जब शीशा खोल के रैपर बाहर फेंक देते हैं तो उस वक्त क्या महसूस करते हैं आप? उस वक्त भी यकीनन आप इसको इस तरह से देखिए कि हम वो जो बाहर है वो सब भी तो हमारा घर ही है ना, लेकिन हम उस घर की मेंटेनेंस का, उसकी सफाई का ख्याल ही नहीं रखते। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बदबूदार चीज़ों, बदबूदार रिश्तों के साथ जी रहे हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ जी रहे हैं, इवन हम ख़ुद अंदर से बहुत टॉक्सिक हैं, लेकिन हम अपने आप को ठीक नहीं करते। तो आज की वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि खुदारा अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखिए। आपका घर आपका आईना है, आप कौन हैं अंदर से, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आपका घर उसकी गमाजी करता है, आपका घर उसका रिफ्लेक्शन है। आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, ये तमाम चीज़ें उसका रिफ्लेक्शन है। अगर आप ये नहीं करेंगे, अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने दिल का ख्याल नहीं रखेंगे,
اپنی باڈی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے نہانے دھونے کا، اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے، تو آپ اچھا کیسے سوچیں گے؟ یاد رکھیے آپ کی فزیولوجی آپ کی مینٹل ہیلتھ سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنے سراؤنڈنگ کو صاف کرتے ہیں، چیزوں کو طریقے قرینے سے رکھتے ہیں، گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، پرسنل ہائیجین کا، اپیرنس کا، کپڑوں کا، ان چیزوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ خود بخود بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری فزیکل ہیلتھ ہماری مینٹل ہیلتھ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہی سے اپنی ٹو ڈو لسٹ میں لکھیے کہاں کہاں چیزیں میس اپ ہیں، اس کو ٹھیک کیجیے۔ اگر آپ خاتون خانہ ہیں جو میری بات سن رہی ہیں، اپنے گھر کو سلیقے سے رکھنا سیکھیے، اس میں اپنے اندر وہ سلیقہ لے کر آئیے۔ آپ دیکھیں گی کہ جیسے ہی آپ اپنے گھر کو سلیقے سے رکھنے کی کوشش کریں گی اور رکھیں گی، آپ کا اپنے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، آپ کا اپنے تمام گھر والوں سے تعلق بہتر ہوگا۔ آپ کا شوہر گھر آئے گا، وہ گھر کو صاف ستھرا سمٹا ہوا دیکھے گا، اس میں ایک اچھی اسمیل کو فیل کرے گا، اس کا گھر میں دل لگے گا، اس کا اپنی گھر والی میں دل لگے گا۔ ہمارے یہاں کی خواتین، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ صاف ستھرا بھی رہ سکتی ہیں، گھر میں میڈس بھی موجود ہیں، لیکن باوجود اس کے میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو ماسی کی حالت میں اب شام کو اپنے شوہر کو ملتی ہیں۔ وہ شوہر جو گھر آیا ہے تاکہ وہ گھر کو سکون ملے، اس کو مسکراتی بھی بیوی ملے، اور پھر جب اس کو وہاں پہ چڑچڑاتی ہوئی عورت ملتی ہے جو ماسی کے حلیے میں ہے، جو اس کو لگتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے، اگر اس نے کھانا ہی کھانا ہے نا، تو کھانا تو اس کو اس کی ماں بھی بنا کے دے دے گی، اس کی ماسی بھی بنا کے دے دے گی، اس کو کوئی بھی بنا کے، وہ بازار سے بھی کھا سکتا ہے کھانا۔ تو آپ کس لیے ہیں؟ آپ اس کی بیوی ہیں۔ آپ اگر گھر میں اس کو ایک اچھا ماحول نہیں دے سکتی تو پھر آپ اس کو کیا دے سکتی ہیں؟ تو میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیے، اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیے، آپ کے پاس سے اسمیل تو نہیں آ رہی ہے اس کا خیال رکھیے، اپنے ڈیوڈرنٹ کا، اپنی انڈر آرمز کی صفائی کا خیال رکھیے۔ خدا را اپنی پرسنل ہائیجین کو امپورٹنس دیجیے۔ آپ کا مرد شاید اس لیے بھی آپ کے قریب نہ ہوتا ہو کیونکہ آپ گندی سندی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بہت اوپن لگے، بٹ دس از فیکٹ۔ اپنا خیال رکھیے تاکہ آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکیں، کیونکہ آپ گھر کا مرکز ہیں، اور اگر گھر کا مرکز ہی ڈسٹرب ہوگا تو پھر زندگی میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ کے عمل میں شامل ہو جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔